नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक केएल मानसी यूट्यूब चैनल स्वागत। दर्शक बंधु आसु जाना आज गणेश पूजा उपलक्षे 11टी यात्रा अनुष्ठान आगामी कैंप केउठी तेबे ता पूर्व आपण माने ए पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताले ही सब्सक्राइब करनी सहित एमती नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखा नोटिफिकेशन को ऑन करनी। कोणार्क गणनाट्य एवं आसतु जाने कोणार्क गणनाट्य ए वर्षर नाटक गुड़ी नाटक मित्तल तत्ते मिछ मत्ते सत नाटक से गोटे भूल पाई नाटक मो हसरे तु मो लोहरे तु नाटक जगा धरिछि जीवन पघा कोणार्क गणनाट्य 9/9/2024 रु 13/9/2024 पर्यंत स्थान राजा आगलपुर बलांगीर कोणार्क गणनाट्य अपेरा सूर्य मंदिर एवं आसतु अपेरा सूर्य मंदिर नाटक गुड़ी जाणीनवा। नाटक हाईदार नाटक नपाहुराती नमरूपती नाटक तत्ते लगी जाऊ मो आयुष नाटक नखी नानी पुओ भगिया एवं आसतु जाणीनवा अपेरा सूर्य मंदिर कैंप केउठी 13/9/2024 रु 16/9/2024 पर्यंत स्थान सुंदरपदा भुवनेश्वर अपेरा सूर्य मंदिर को देखते पाइबे। रंगमहल एवं आसतु यात्रा रंगमहल नाटक गुड़ी जाणीनवा। पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी नाटक धन मरीजीवी तो बिना नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाहे नाटक मु गोटे झीर बाप। दर्शक बंधु एवं आस जाणीनवा रंगमहल कैंप केउठी 10/9/2024 रु 14/9/2024 पर्यंत स्थान पंचधार छत्तीसगढ़ यात्रा रंगमहल देखा पाइबे। यात्रा सिंहवाहिनी एवं आसतु यात्रा सिंहवाहिनी नाटक गुड़ी जाणीनवा। सबु प्रेम गप अधारू सरे नाटक बड़ बेदरदी कला सात नाटक रही जाए साथी राति कपाई। दर्शक बंधु एवं आसतु जाणीनवा यात्रा सिंहवाहिनी कैंप केउठी 9/9/2024 रु 13/9/2024 पर्यंत स्थान मेलन पड़िया खोर्धा यात्रा सिंहवाहिनी देखा पाइबे। शिवानी गणनाट्य एवं आसतु यात्रा शिवानी गणनाट्यर ए वर्षर नाटक गुड़ी जाणीनवा। राजधानी कुली राजकुमार नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीवन नाटक रंग बजार रंग नायिका नाटक 2 के 2 2 गुणे 6। दर्शक बंधु एवं आसतु जाणीनवा शिवानी गणनाट्य केबे केउठी 9/9/2024 रु 15/9/2024 पर्यंत स्थान थाना छक जटणी शिवानी गणनाट्य देखा पाइबे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज एवं आसतु नाट्य सम्राट पृथ्वीराज नाटक विषय जाणीनवा। नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री राणी पंडा नाटक अमावास्यार अतिथि नाटक स्वामी मोर अमानिया ईश्वर एवं आसतु जाणीनवा अपेरा पृथ्वीराज केबे केउठी 8/9/2024 रु 11/9/2024 पर्यंत स्थान जटणी गणेश पूजा पड़िया अपेरा पृथ्वीराज को देखा पाइबे। यात्रा श्री विश्व दरबार नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो नाटक कहिबाकु लाज शुणिबाकु एबे आसंतु यात्रा विश्व दरबार केबे ओ केउठी 8/9/2024 रु 12/9/2024 पर्यंत स्थान
ପଙ୍ଗାଥିରା ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଦେଖିବାକୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଟକ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପଚାପ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କେବେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ 12/9/2024 17/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଧଉଳିର ଏ ବର୍ଷର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନେବା କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ କେବେ ଓ କେଉଁଠି 15/9/2024 18/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି ନାଟକ ପାଞ୍ଚ ପତିରେ ମୁଁ ସତୀ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ ନାଟକ ଆଖିର ଦୋଷ ନା ଲୁହର ଦୋଷ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠି 7/9/2024 11/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଦେବଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ ନାଟକ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ ଏବେ ଆସୁ ଜାଣିନେବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେବେ ଓ କେଉଁଠି 12/9/2024 16/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେବଗଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏମିତି